ग्रीन चिली, हाय एवरीवन, फिर से देखिए आज मैं क्या खाने जा रहा हूँ। यहाँ पे है किंग चिली, एक है ओनियन, नींबू और एक है सलाद कैबिज। और यहाँ पे है कैबिज का पकौड़ा, यहाँ पे है टमाटो चटनी, और यहाँ पे मैंने ले लिया 2 पापड़। और गाइस यहाँ पे है फिश करी, आलू, ये हो गया फिश। तो चलिए शुरू करते हैं, जल्दी देर न करते हुए। प्लीज़ आप लोग का बहुत ज़रूरी सपोर्ट का ज़रूरी है। प्लीज़ आप लोग क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले प्रे कर लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत ही गर्मी है। चिली, सब एक साथ में पास मक लेगा। किंग चिली,
জন্মনি ঘুমে গেছে নাকি দিদা লাইন আছে তো অনলাইন নেই খালা বাড়ি খাইতে सो गाइस दोनों चटनी खा नहीं पाया, ये भी थोड़ा सा बच गया है। तो कैसा लगा प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट। फिर मिलेंगे नए मुकबांग के लिए। बाय बाय। प्लीज़ सब्सक्राइब।